गाइस, गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड। तो सारे लोग देख रहे हैं ना। तो आज मेरा एक मम्मी का घर में आया था। तो आज फर्स्ट मेरा मम्मी का घर में आया, कभी दिन नहीं आया, पहली बार आया है। तो मेरा मम्मी फर्स्ट मेरा पानी पूरी दिया, जैसे हम लोग बोलते हैं गोलगप्पा पानी पूरी, जो जो ऐसे समझती हो तो समझ लीजिए। मैं हाय गाइस, तो देख रहे हैं ना। उसका बाद ये सबसे फेमस, ये बेंगलुरु में सबसे फेमस खाना है गोभी मंचूरी। एक गोभी मंचूरी आप लोग एक बार खाएगा तो दो बार और भी मांगेगा। साज में गाइस सही सही बोल रहा है, ये पक्का सही लगता है। तो बहुत बढ़िया खाना है। और देखिए मेरा मम्मी कितना अच्छे से प्लेट सजाया, देखिए सब देख सकते हैं। देखो और भी देखिए। और ये होता है हम लोगों का, क्या है, खट्टा मीठा पानी है, खट्टा पानी है ये गाइस, अच्छे से देखिए। और मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी मिर्ची उसका बाद उरली काटने के लिए बिजी है। तो नहीं दिखाए, किसी को नहीं दिखाएगा, बट हम लोग खाना देखिए और किसको अच्छा लगता है प्लीज़ थोड़ा कमेंट करो, शेयर कीजिए प्लीज़। तो यहाँ तक इतना तक है, तो आप लोग अच्छे हैं। और मिलेंगे फिर भी दूसरा ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। গুড নুন সকল বন্ধুকে জানাই শুভ দুপুর। আশা করছি বন্ধুরা অনেক ভালো রয়েছে। বন্ধুরা আজকে ছাদে এসেছি একটু ব্লগ, জাস্ট অনলি ফর ব্লগ করতে, সরি রিলস বানাতে। তো ভাবলাম বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করা তো দরকার। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, তো আমি রেডি একটু রিলস বানানোর জন্য। তো তার আগে ভাবলাম যে একটু বন্ধুদের সাথে একটু কথা বলে নিই, একটু আলাপ পরিচয় করে নিই। তো বন্ধুরা এই ব্লগটাই শুধু তোমাদের জন্য। দেখো বন্ধুরা, আমি ব্যাঙ্গালোরেই থাকি। ব্যাঙ্গালোর সারাদিন সারা সপ্তাহ ছুটি পায় না, একটা দিন মাত্র ছুটি হয়, তাও কোনোদিন হয়ে ওঠেও না। कोनोदिन है আবার কোনোদিন হয় ওঠে না। तो यही होता है हम लोगों का ज़िंदगी। तो सुबह से ही निकल जाते हैं, 6 बजे निकल जाते हैं, और घर रूम में आने आने प्राय कम से कम 5:30 ऐसा कुछ बात जाता है। उसका बाद फिर खाना बनाना, उसका बाद थोड़ा रेस्ट लेना, ऐसा होता है हम लोगों की ज़िंदगी। तो छोड़िए वो सब बात छोड़िए। तो इसीलिए ब्लॉग बना रहा है। जो आज बहुत अच्छा दिन है, आज संडे का दिन है, हमारा छुट्टी का दिन है। तो इसीलिए थोड़ा हम आप लोगों के साथ है, थोड़ा टाइम थोड़ा शेयर करने के लिए आया है। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं छत पर हूँ। तो ये से ब्लॉग हम लोग सिर्फ अपना अपना परिवार के लिए, सच में फ्रेंड सभी जो दोस्त गाइस तो देखते हैं। तो देखिए अपना फैमिली के लिए मैं बनाया, क्योंकि मैं एक ही सोच के बना रहा हूँ। जे मैं रहूँ और न रहूँ, मेरा ज़िंदगी तभी मेरा फैमिली, मेरा जो हमारा भाई बहन बोलो, मेरा भतीजा बोलो, भंजा बोलो, मेरा मम्मी पापा कोई भी हो, होने दो ना। तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ वो लोग देखेगा जे नहीं मेरा लड़का अच्छा है, सही सलामत है, अच्छा रहते भी है। तो थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए बना रहा हूँ। तो फ्रेंड, सारे फ्रेंड को यही बोलना चाहता हूँ, जब देखिए आप हो सकते बहुत दूर रहते हो, बहुत दिन का बाद रूम घर में जाते हो, तो अपना मम्मी पापा के लिए तो थोड़ा टाइम के लिए 1-2 मिनट का वीडियो थोड़ा शेयर करें, तो वो लोग को देख पाएंगे नहीं मेरा बेटा अच्छा है, सही सलामत है, अच्छा काम भी करते हैं, कोई टेंशन नहीं का। तो ऐसा एक वीडियो छोड़ के अपना मम्मी, सिर्फ अपना मम्मी पापा बहन भाई बोलो रिश्तेदार के लिए, तो एक कम से कम 1-2 मिनट के लिए वीडियो बना के छोड़िए। तो दोस्त गाइस, तो आप जो कुछ सोचिए। तो यहाँ तक एक ब्लॉग है, तो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में। और शॉर्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच सारे दोस्त को टाटा बाय बाय। अच्छा रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সাথে গল্প করছি আর একটা করে ভিডিও বানাচ্ছি, আর ভাবছি তোমাদের সাথে একটু গল্প করি, একটু তোমাদের থেকে একটু শেয়ার করি, তাই শেয়ার করতে চলে এলাম বন্ধুরা। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি অনেক কটা রিলস বানিয়েছি, তারপর ভাবলাম যে একটু বন্ধুদের সাথে গল্প করি। তো ফের আবার চলে এলাম তোমাদের সাথে একটু গল্প করার জন্য বন্ধুরা। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের রুমের ছাদ, ঠিক আছে। তো এখানে আমি রিলস বানাই। তো বন্ধুরা তোমাদের মতন তো কারোর আমার পার্সোনাল কোনো ক্যামেরাম্যান নেই বা ফোন ধরার মতন কেউ নেই বন্ধুরা, নিজেকে সবকিছু করতে হয়। তো বন্ধুরা আশা করছি আমার ভিডিওটা অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে বন্ধুরা। একটু ভালো লাগলে প্লিজ একটু শেয়ার কমেন্ট করে দিও প্লিজ তোমাদের। আর ভিডিওটা কেউ স্কিপ করে দেখো না, লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো। তারপরে সন্ধ্যাবেলার টিফিন নিয়ে চলে আসছি তোমাদের সঙ্গে, তো তোমরা দেখতেই পাবে।
তো তোমাদের সামনে নিয়ে আজকে আসছি, তোমাদের দেখো বন্ধুরা। তো এই এই হচ্ছে আমাদের সন্ধ্যাবেলা মেনু। আমার একটা বন্ধু গেছিল সন্ধ্যাবেলায় টিফিন আনতে। তো এটা হচ্ছে ডালের বড়া। বন্ধুরা তোমরা আগে পেয়েছো, কলকাতায় বহুত পাওয়া যায়, দেশে গ্রামেও পাওয়া যায়। আর এটা সিঙ্গারা তোমরা ভালো সবাই জানো। তো তারপরে এটা চাটনি, এটা হচ্ছে তেঁতুলের চাটনি রয়েছে, তেঁতুলের চাটনি রয়েছে। আর হচ্ছে ধনে পাতা, ওটা ধনে পাতা। আর হচ্ছে মির্চি, মির্চি এটা কাঁচা লঙ্কা এই হচ্ছে অর্ডার চাটনি, করেছিলাম, এই এসছে। চাটনি। এই দু রকম চাটনি দেয় এখানে। তো খেতে অনেক টেস্টি লাগে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ। অর্ডার করেছিলাম। তো এই মির্চি ভাজি এসছে, সিঙ্গারা এসছে, ডাল বড়া, সবকিছুই এসছে। তোমরা ভালো মতন দেখতে পাচ্ছ। আমাদের দেশে পাড়ায় বা কলকাতা শহরের মতন চপ পাওয়া যায় না, বা অতটা ভালো পাওয়া যায় না। এই মির্চি ভাজাগুলো খেতে খুব টেস্টি লাগে বন্ধুরা, তোমরা দেখো। তো ভালো লাগবে আশা করছি। আর বন্ধুরা এসব খাবার খেতে ভালোবাসো, প্লিজ একটু কমেন্ট করো। এটা টমেটো সস, এটা হচ্ছে আমাদের রুমের কেনা টমেটো সস বন্ধুরা। তো তোমরা সব দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, কে কে খেতে চাও প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানিও। আর কার কার সব থেকে বেশি এই ডাল বড়া, এটা হচ্ছে ভন্ডা, এটা হচ্ছে এখানকার বেশি চলতিত এই ভন্ডাটা বন্ধুরা, তোমরা জানো বা দেখেছো এর আগে। কার কার এটা ভালো লাগছে প্লিজ একটু কমেন্ট করো, জানিও। আর কে কোন খাবারটা খেতে ভালোবাসো বন্ধুরা একটু আমাকে বলো। আর এই ঘুগনির সাথে রুমে ঘুগনি বানিয়েছিল তো আমার বন্ধু, তো এই ঘুগনির সাথে আমরা ওগুলো খাবো এখন বন্ধুরা। আর কে কোন কোন খাবার খেতে ভালো লাগে প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানিও বন্ধুরা। আজকের ব্লগ এই পর্যন্ত। তোমরা অনেক ভালো থাকবে, নিজের খেয়াল রেখো, সুস্থ থেকো। আর সবাইকে অনেক 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 ভালো রেখো বন্ধুরা। আজ ব্লগ এই পর্যন্ত রইলো, আবার আসছি নেক্সট ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে আগামী কাল। টাটা বাই বাই বন্ধুরা, তোমরা অনেক অনেক ভালো থেকো, নিজেদের খেয়াল রেখো, সুস্থ থেকো। বাই, টাটা বন্ধুরা, তোমরা অনেক ভালো থেকো, টাটা বাই।